अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मक्का में आखिर वो कौन सा मोजिजा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? ये जानकर आपका दिलो जान से दिल मजीद मनव्वर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता। खाना काबा में रोनुमा होने वाले एक ऐसे मोजिजे को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो लोग अपनी आंखें झपकना भूल गए, दिल सीनों के अंदर थम गए, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अक्ले इंसान इस बात को मानने के लिए तैयार न थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए। यहां तक कि कुफ्फार की ज़बानी ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठी। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, ये मोजिजा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख, तामीर और फजीलत पर एक नजर डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायात में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जनाब शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबा की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गई। आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौम अमलिका के हाथों इस मुकद्दस घर के तामीर की रिवायात मिलती हैं। उसके बाद अबू अल जहरम ने काबा की इमारत बनाई। फिर बिन कराब ने तामीर किया। उसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने उसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। उनके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया और ये आज भी इसी शक्ल में मौजूद है। माजी में काबे को हरे, सुर्ख और सफेद गिलाफों में भी ढांपा जाता था। अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफ काबा को काले रंग में बनाया गया। काबे का तवाफ घड़ी की उल्टी सिमत में किया जाता है। साइंस ने भी ये बात साबित की है कि इस तरह तवाफ करने से फासला जल्दी तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैरकर भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। यहाँ सदियों से एक अजीबो गरीब अमल वकू पजीर हो रहा है। क़याम हज में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का गोल खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजार देता है। हज मुकम्मल होने के बाद ये कबूतर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने जमजम का एक ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और ये एक मोजिजा भी है कि इस पानी में से दुनिया के दूसरे पानी की बरअक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मोजिजात आज भी तारीख में मौजूद हैं जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बयान की गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर कुरान मजीद में खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें, अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों और जो मुनकिर हों, तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु में आयत है बाला की तफसीर कुछ इस तरह से बयान की गई है। अब से अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाई गई है वो जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ, वो मुबारक घर है, यानी इसमें मगफिरत और रहमत है और सारे जहां के लिए सीधी राह हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों और वलियों
भाइयों और मुसलमानों की क़िबला गाह है। खुदा ने इस घर को इज्जत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की एक तारीखी दलील है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खुदा ताला की इबादत की और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया। इसी तरह अस्हाबुल फील का वाकया है। अब्रहा ने जब अपने हाथों के जरिए खाना काबा पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबीलों का झुरमुट भेजा, जिसमें अब्रहा के तमाम लश्कर पर कंकरियां बरसाई गई और इन कंकरियों ने अब्रहा के लश्कर को तबाह कर दिया। अब्रहा जख्मी हालत में यमन की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते में ही मारा गया। यह वाकया 570 ईस्वी में पेश आया और इसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। सिर्फ तारीख में ही नहीं बल्कि आज भी कई ऐसे मोजिजात पेश आते हैं जिन्हें सुनने और देखने के बाद हमारे वजूद में सनसनी दौड़ जाती है, हमारा ईमान मजीद मनव्वर हो जाता है और फिर किसी शे की अहमियत बाकी नहीं रहती। कुछ सालों पहले एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें देखा जा सकता था कि एक सफेद नूरानी घोड़ा तेजी से हरम काबा से उड़ता हुआ गया था। अहले इल्म का यह कहना था कि वो कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि बुराक था जो बिजली किसी तेजी से खाना काबा का चक्कर लगाकर फिर बादलों में गायब हो गया था। यह मंजर जहां लोगों के सामने आया तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे मोजिजा तस्लीम करते हुए खासा मुतासिर हुए थे। हाल ही में देखा जा सकता है कि जब हरम काबा में लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ थे तभी एक कबूतर काबे के गिर्द चक्कर लगाता हुआ उड़कर आया और एक शख्स के करीब जमीन पर सजदा रेज हो गया। इस खबर ने तमाम मुसलमानों के दिलों को मजीद रोशन कर दिया। ये एक दलील भी थी कि अल्लाह ताला को सजदा सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक करती है। जिसने उस पाक जात की वहदानियत पर ईमान लाया। एक और ऐसा ही वाकया कुछ अरसा पहले कैमरे की आंख ने महफूज किया जिसे देखकर दुनिया में हलचल मच गई और लोग हरम काबा में बुलंद आवाज से कलमे का विर्द करने लगे और नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी। इससे ये बात साबित होती है कि खाना काबा का तवाफ सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है, चाहे वो जिन हो, परिंद हो या फिर अल्लाह ताला का मोजिजा दिखाने के लिए, इंसानी आंख को जलवा दिखाने के लिए फरिश्ते। एक ऐसा ही मोजिजा तब पेश आया जब कई हाजी तवाफ काबा में मसरूफ थे। लोगों को उस रात आसमान पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन दिखाई दे रहा था। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि यूं लगता था कि आसमान पर नूर हो चुका है। हवा भी उस रात बहुत तेज चल रही थी। वहां मौजूद एक शख्स अपने दोस्त को खाना काबा के सामने खड़ा करके उसकी तस्वीर बना रहा था कि तभी आसमान पर अचानक उड़ती हुई एक नूरानी मखलूक दिखाई देने लगी। वो नूरानी पैकर हवा में उड़ते हुए खाना काबा का तवाफ करने लगे और जायरीन ने जब ये मंजर देखा तो एक अजीब हैबत की सी कैफियत उन पर तारी हो गई। जबकि वो मखलूक तकरीबन आधे मिनट तक काबा शरीफ का तवाफ करती रही और फिर उड़ते हुए आसमान में यूं गायब हो गई कि गोया वो वहां पर मौजूद ही नहीं थी। ये मंजर ना सिर्फ इंसानी आंख ने देखा बल्कि उस शख्स के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। खाना काबा का ये मोजिजा देखकर लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थी। लोगों के सर सजदे में चले गए और हर तरफ नाराए तकबीर बुलंद हो गया। एक अजीब सी फिजा हर तरफ कायम हो चुकी थी। कुछ जायरीन ने इस मंजर को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था और जब ये खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैली तो इंसानी अकल दंग रह गई। मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने इस फरिश्ते को बाकायदा तवाफ करने के बाद आसमान में गायब होते देखा तो सबका दिल खुदा ताला की वहदानियत पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। कई गैर मुस्लिमों ने इस मोजिजे को देखने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया और लोग खाना काबा की जियारत के लिए आने लगे। सिर्फ गैर मजहबी नहीं बल्कि साइंस भी ये मानने के लिए तैयार हो गई कि ये वाकई एक मोजिजा है जो कि इंसानी आंख ने देखा था। बेशक अल्लाह ताला की जात हर शे पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है और वो अपने होने की दलील ऐसे अपने बंदों को दिखाता है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी कलमा तौहीद पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मोजिजात प्यारे दोस्तों लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं जिनको देखकर दिल अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देता है और कुफ्फार की आंखें और दिल भी अल्लाह ताला को वाहिद मानने की
گواہی دینے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کو جذبہ ایمان سے ہمیشہ کے لیے منور رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ نیلے سمندر میں چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس جہاز میں بہت سے مسافر موجود تھے اور ایک عورت بھی موجود تھی جسے اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں ہوا تیز ہونے لگی، طوفان آ گیا، سب مسافر پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا اور سب مسافر اپنی زندگی کی دعائیں مانگنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ طوفان تیز ہوا، جہاز 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جو لوگ تیرنا جانتے تھے وہ تیر کر کنارے پر جانے کی کوشش کرنے لگے اور جس عورت کا بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر پڑی تھی اور یہ تختہ لہروں کے سہارے بہتا جا رہا تھا اور اسی حالت میں اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اسی حالت میں اس عورت کی جان نکالی جائے، یعنی کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ اس عورت کی جان نکال لی گئی اور وہ عورت بے سر و سامانے کی حالت میں تختے پر پڑی رہی۔ تختہ تیرتا تیرتا ایک کنارے سے جانے لگا، پر جب ایک آدمی نے اس کو دیکھا تو اس نے بچے کو اٹھا لیا اور اس کی ماں کو مٹی کھود کر دفن کر دیا اور بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس آدمی کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا اور بہت ہی پیار اور محبت سے بچے کی پرورش کی اور شداد کو دونوں میاں بیوی نے بڑے لاڈ اور پیار سے پال کر بڑا کر دیا، یہاں تک کہ وہ بچہ عمر میں 7 سال کا ہو گیا۔ شداد بہت ہی زیادہ ذہین اور عقل مند تھا۔ ایک دن باہر کھیل رہا تھا کہ شور مچنے لگا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے۔ یہ سن کر سب بچے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں پر چھپ کر منظر دیکھنے لگا۔ جب سارا لشکر گزر گیا تو بادشاہ کے کچھ پیادے پیچھے سے دیکھنے کے لیے گزر رہے تھے کہ کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی ہے۔ ان کو ایک کوٹلی گری ہوئی ملی جس میں ایک سرمے دانی تھی۔ انہوں نے شداد کو بھی وہاں دیکھ لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس بچے پر تجربہ کیا جائے کہ سرمے میں کیا ہے۔ انہوں نے شداد کو بلایا اور کہا، بیٹا ادھر آؤ، تمہاری آنکھوں میں سرما لگائیں گے، اس سے تمہاری آنکھیں بہت ہی اچھی دیکھیں گی اور آپ کو بہت اچھا دیکھنے لگے گا۔ انہوں نے جب شداد کی آنکھوں میں سرما ڈالا تو سرما لگاتے ہی شداد کے چاروں طرف روشن ہو گئے، تمام خزانے نظر آنے لگے۔ لیکن شداد نے عقل مندی دکھائی، اس نے شور مچا دیا، ارے تم نے میری آنکھوں میں کیا لگا دیا ہے، میں تو اندھا ہو گیا ہوں۔ وہ پیادے ڈر کے مارے سرما وہیں کے وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ شداد ہنسنے لگا اور سرمے کو اٹھایا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر آ کر تمام ماجرا اپنے والدین کو سنایا۔ وہ دونوں باپ بیٹے رات کے اندھیرے میں جاتے اور خزانہ کھود کر لاتے۔ اس طرح سے وہ بہت ہی زیادہ امیر ہو گئے۔ اتنا کچھ ملنے پر شداد بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ میں آ گیا۔ اس نے وہاں کے حکمران کو بھی قتل کر کے خود حکمران بن گیا۔ اپنے غرور میں خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی جنت اور دوزخ کیا چیز ہیں، میں خود جنت بناؤں گا۔ اس نے اپنی جنت بنانا شروع کر دی اور اسے بنانے میں 12 سال لگ گئے۔ اس جنت میں اس نے دودھ اور شہد اور شراب کی نہریں چلائی، یاقوت اور جواہرات، خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے اور ہر کام پر پہرے بار مقرر کر دیے گئے۔ جب شداد نے جنت تیار کروا لی تو اسے دیکھنے کے لیے انتہائی غرور کے ساتھ روانہ ہوا اور وہاں پہنچا تو شہر کے دروازے پر ایک اجنبی آدمی کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اسرائیل ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں، یعنی کہ تمہاری جان ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے ایک نظر اپنی اس جنت کو تو دیکھ لینے دو، بس اتنی سی مہلت مجھے دے دو کہ میں اس شہر کا نظارہ کر سکوں۔ شداد نے جیسے ہی پاؤں سواری سے نیچے رکھا تو اس کی روح
قبض کر لی گئی اور شہر کا نام و نشان مٹا دیا گیا، دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور جو بھی انسان اپنی دولت اور شہرت میں تکبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام بہت برا کرتا ہے۔ اسی کو لے کر، یعنی تکبر اور گھمنڈ کو لے کر، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، تکبر کا علاج کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے وجود سے تکبر ختم ہو جائے تو وہ ایک عادت پیدا کرے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، وہ کون سی عادت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو سلام کرنے میں پہل کرے، جو انسان سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، یعنی پہلے سلام کرتا ہے، تو تکبر اس کے وجود میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود بھی سلام کی برکت سے وہ تکبر اور ریاکاری سے پاک اور صاف رہے گا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو کرے گا، اور سب کی نظروں میں اس کے لیے عزت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو تکبر، گھمنڈ اور ریاکاری جیسے گناہوں سے پاک رکھے، اور تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔